हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर कॅप्टन विरियाटो साऊथ गोवा MP तुका मरे हांव दोनाय हातीन सलाम मारता। आयज जे गोंयकारांक जाय आसले दिल्ली पार्लमेंटान उलयल्लेले ते शब्द तूं थंय उलयलो। अरे हेच्या पयलीं जेंकां धाडलेले न्हू तेंच्यांनी खुर्चे गरम केले आनी फक्त पगार खाल्लो, आपली पोटां भरली। आयज जें कितें तूं थंय उलयला तें गोंयच्या हितान उलयला। म्हाजो वोट वेस्ट जावंक ना कॅप्टन, म्हाजो वोट वेस्ट जावंक ना। तूं आयज कोळशा बद्दल उलयलो, डबल ट्रॅकिंगा बद्दल उलयलो, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्सांचेर उलयलो, रिवर नॅशनलायजेशनाचेर उलयलो। खरेंच कॅप्टन बरें दिसलें कित्याक सांग, आयज कोण ना कोण तरी आमकां दिल्ली पार्लमेंटान आमच्या गोंयच्या हिता बद्दल उलयल्लो जावो आसलो, हे कोळशाच्या अगेन्स्ट उलयल्लो जावो आसलो आनी ते शब्द तूं उलयलो म्हणून हांव तुका दोनाय हातीन सलाम मारता कॅप्टन, दोनाय हातीन सलाम मारता। आयज काळाची गरज आसलेली कितें, पयलींचो जो MP आहा हेचें केन्ना तोंड उगडां नासलेलें आनी नॉर्थ गोवाचो MP जो 6 फावटी निवडून येयला म्हणटा आपूण कांयच कामाचो ना। तेणे हरशीं मुद्दे रेज करूं येता आसलेले, पूण कॅप्टन देव बरें करूं तुका। आयज गोंयकारा बद्दल तूं उलयलो मरे, खूब बरें दिसलें सारकें। आयज म्हाका तुजेर विश्वास आसा। आयज हांव तुका एक्टिविस्ट म्हणटा कितें, आनी हें काम फक्त एक्टिविस्ट करपाक शकता। लोकांनी जाणीव करून घेवपाक जाय, हें काम फक्त एक्टिविस्ट करपाक शकता, खंयचो पॉलिटिशियन करूंक शकना। आनी हेच्या फुडें लक्ष दवरा, खंयचो एक्टिविस्ट जर इलेक्शनाक केन्ना उबो रावलो सपोर्ट करा तेका, कित्याक एक्टिविस्टाक मुद्दे खबर आसता आनी राजकारण्यांक फक्त पयशे कशे करपाचे ते खबर आसता। कॅप्टन देव बरें करूं तुका।